پر انہوں نے اس کو باندھا تھا. پھر وہاں پر انہوں نے سوچا کہ اس کو اس مطلب کا بندہ نہیں مل رہا اس کے وزن کا, تو انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا, حافظ آباد کے قلعے میں لے کر چلے گئے ہیں. اچھا اور یہ جو بھی بندے آتے ہیں نا, ان کا حال بھی اسی کی طرح ہوگا میرے پیارو. کیانی صاحب, مفتی صاحب آپ کو یہ جی جی سر سہیل صاحب میری بات سنیں. ایک منٹ جی, دانی صاحب ایک منٹ. اچھا السلام علیکم مفتی بھائی آپ صاحب. اپنی بات سناؤ. او بھائی ادھر جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب علی؟ جی الحمدللہ. جی جناب, یہ چند مرزئی, اب سارے مرزئی کالوں پہ بیٹھے ہیں, مفتی صاحب سے باری باری بات کرتے جائیں. جی مفتی صاحب, یہ ایک دانی صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو اعتراض ہے کہ ہم نے یہ تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے اور ان دونوں کو ہم کیوں قادیانی کہہ رہے ہیں. جی مفتی صاحب. جی کون ہے جناب؟ دانی صاحب مائک کھولیے اپنا. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے جناب. مفتی صاحب. میری صرف اور صرف ریکویسٹ یہی ہے کہ پہلے بھی انہوں نے میری بات نہیں پوری سنی, کہ مرزا قادیانی تو ہے ہی لانتی, ٹھیک ہے, وہ تو ان کا اسلام کے ساتھ یا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. کیسے, وہ لانتی کیسے ہے؟ مرزا قادیانی کیسے لانتی ہے؟ وہ جب خاتم النبی, ہمارا ایمان ہے یہ, ہمارا جو ہے نا توحید کے اوپر پہلا جز ہے کہ خاتم النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد نبوت کا سارا سلسلہ بند ہے, ٹھیک ہے. تو توحید کا پہلا جز ہے. میری بات سنیں نا, جز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ توحید کیا ہے. توحید کا یہی مطلب ہے نا کہ جو اس کے اندر ہے کہ خاتم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد نبوت کا اللہ نے سلسلہ بند کر دی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو اس نے دعویٰ کیا, یہ توحید کا جز ہے. سنیں نا, ان کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا کہ قیامت تک یہ نبوت کا سلسلہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا, تو وہ تو ہے ہی لانتی. کنہوں نے کہا ہے؟ یہ مرزا قادیانی. اچھا یہ نئی نئی باتیں میں آپ سے سن رہا ہوں سر. آپ نہیں, پتہ نہیں کہاں سے سن رہے ہیں, یہ پوری دنیا کو اس چیز کا نالج ہے. مجھے نہیں پتا, آپ کو تھوڑا سا مجھے انفارم کریں. سر میری بات سنیں, میں کو اللہ معاف, کوئی جو ہے نا اتنا نالج نہیں رکھتا دین کے بارے میں, نہ ہی میں مزید لمبی چوڑی بحث میں جانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. بات صرف یہی ہے, میں یہ بھائی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام پتہ نہیں بلال ملک یا بال ملک کیا لکھا ہوا ہے, یہ ہر بندے کو یعنی کہ مرزا علی کو کافر وغیرہ کہہ رہے ہیں. ہم ایسے ہر بندے کو کافر کا فتویٰ نہیں جاری کر سکتے, کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے. میرا صرف اس بات پہ اعتراض ہے. اچھا آپ سے مجھے نا بڑی نئی نئی باتیں کوئی سمجھ آ رہی ہیں, کوئی آپ, میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی انفارم کریں, کوئی حوالہ وغیرہ دے دیں تاکہ مجھے. ہر حوالہ, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. مرزا جو قادیانی ہے اس ٹائم, جو خود کو نبی مانتا ہے, اس کو تو آپ کے بارے میں آپ کو اس کا کوئی آپ میری بات ٹوک دیتے ہیں اور بات کرنے بھی نہیں دے رہے. آپ میرا سوال تو پہلے سن لیں. جی سنائیں. سوال سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ میرا سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ توحید کا جز ہے کہ ختم نبوت کو مانو, تو ایک تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی آپ کی, ٹھیک ہے, کہ یہ توحید کا جز ہے. دوسرا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ہے کہ اس نے کوئی پتہ نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ایسے ہی کہا ہے نا شاید آپ نے؟ جی جی ایسے ہی کہا ہے. مرزا قادیانی سب کو پتہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں مجھے پتا, تو مجھے سمجھا دیں. ایک تو یہ کہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب فرماتے ہیں کہ توحید جو ہے نا, وہ توحید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو تو پھر توحید ہوگی, اور توحید کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ سیکس کا آتا ہے. تو یہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب فرماتے ہیں. اگلی بات آپ نے جو فرمائی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو مرزا جونیئر جیلمی صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کیا تھا. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا مجھے وضاحت کر دیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. جی
سر مجھے تو یہ کنٹینٹ کہیں پر نہیں ملا کہ مرزا جو مرزا جیلمی ہے یہ علی رضا انجینئر علی، اس نے کہاں پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ اس کا میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. تو وہ توحید کے متعلق آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. سر میری بات سنیں، توحید کے متعلق یہ ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا اسلام کس چیز پہ مکمل ہے، ہم مسلمان کس چیز پہ ہیں کہ جب ہمارا یہ نئی باتیں آپ کر صلی رہے ہیں. اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، بات تو اوپر سن لیں، نبوت بات تو سن لیں. نئی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ایسے تو مزہ نہیں آنا. آپ نا میرا سوال دہرا کہ بھائی آپ نے یہ سوال کیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے. آپ اس طرح کریں گے نا تو پھر سمجھ آئے گی سننے دیکھنے والوں کو بھی کہ آپ میرے کس سوال کا جواب دے رہے ہیں. ابھی آپ نئی باتیں کرتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کر رہے ہیں جی. تو میں نے کون سا سوال کیا تھا، آپ کس کا جواب دے رہے ہیں؟ سر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ سوال پہلے رپیٹ کر دیں کہ آپ کا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب. میری بات سنیں، کیا آپ کا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ آپ یہ میرے کس سوال کا جواب؟ میری ایک منٹ بات سنیں، پہلے میرے اس سوال کا جواب دیں کہ اس چیز پہ آپ کا بلیو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم نئی باتیں آپ آگے یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ کا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے یا آپ کا پتہ ہے کیا بات، ذرا مائک میوٹ کریے گا. پتہ ہے کیا اس طریقے سے ہوگا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جب جاہل تم سے خطاب کریں تو قالوا سلاما، ان کو سلام کر دیا کرو. ٹھیک ہے، تو میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی علمی کتابی ہے بھائی، کوئی مرزا جونیئر جیلمی نے اتنا عرصہ لگا کے کوئی ایک بندے دا پتر تیار کیتا ہے تے آؤ یار کوئی گل کرو، یہ کوئی حمزہ صاحب علمی گل کرو. کتابی ہیں. اچھا یہ نیچے کون تشریف لائے ہیں جی؟ حمزہ صاحب بات کیجیے. جی جناب. ہیلو. ہیلو. کون ارادہ نہیں. وہ تھے لبن گئے نے مرزا جونیئر نو فون شاید کرن گئے نے کہ بھائی دسو بھائی کوئی. اچھا جی مدثر صاحب تشریف لائے ہیں. جی مدثر صاحب لو ناراض ہو گئے شاید. اے تے ہن آنیاں جانیاں شروع ہو گئیاں نے. تو براڑ چمکے مار دیے پئی تے ڈبل ٹیپ کرو بھائی. ہاں جی بھائی جان. جی بھائی جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا میں بڑا مشکور ہوں، آپ بڑا ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں درود السلام پڑھنا چاہوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تو اس کے بعد یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کر رہے ہیں، یہ دنیا میں تو ان کا جو حال ہونا ہے، تو ان کا آخرت میں جو ٹھکانہ ہے نا وہ جہنم سے بھی جو بڑی خطرناک چیز ہے نا، وہ شاید ان کو ادھر بھی نہ جگہ ملے. تو ہم یہ آج جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے. مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی جی فرمائیں. کوئی سوال ہے آپ کا کہ کوئی خبر آپ دینے آئے ہیں میرے بھائی؟ نہیں مفتی صاحب میں سوال کیوں کروں گا، میری اتنی اوقات نہیں ہے میں آپ لوگوں سے سوال کروں. میں بس یہ ایسا ہے کہ نیچے کالر کافی ہیں تاکہ کوئی کالر آ جائے سوال کر لے تو چلو اس کو بندہ پھر کوئی جواب دے دیتا ہے. تو یہ دوبارہ تشریف لے آئے ہیں. جی مفتی صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے شبلی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تو آپ جائیں گے تو نہیں نا، سن کے جائیں گے نا؟ جی میں سن کے جاؤں گا. ارشاد فرمائیں آپ. جی مائک ذرا میوٹ کریے. جی اوکے کریں. عورتوں کو یہ کہیں کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے، اسد بھائی موجود ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ جی میں موجود ہوں، میں ذرا کھانا کھا رہا ہوں، مجھے 5 منٹ دیں بس. اچھا کھانا کھا لیں، نہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا پھر دل خراب ہونا ہے، تو بعد میں کھانا کھایا نہیں جانا آپ سے. اچھا یہ حمزہ بھائی یہ بتا رہے تھے کہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے مرزیوں کی مائیں جنت میں جا کے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گی تو ان کو ایک سے زیادہ حوریں اور ایک سے زیادہ شوہر وہ جب مانگیں گی تو ان کو مل جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ برزخی باتوں پہ بات نہ کریں، وہ تو جنت کا معاملہ ہے نا. آپ دنیاوی بات کریں. جو عبارتیں آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا، ان کا آپ جواب. جی اسی کا جواب ہے. آپ سنیں تو صحیح، ابھی تو سوال میرا سنا ہی نہیں آپ نے. وہ عبارتیں جو لکھی ہوئی ہیں اسی کی تو بات کر. تو یہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب فرما رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی والدہ اگر جنت کے اندر جا کے سوال کرے گی تو اس کو ایک سے زیادہ حوریں ملیں گی کہ نہیں، یا ایک سے زیادہ شوہر ملیں گے کہ نہیں؟ اور یہاں پہ ایک ضمنی سا سوال ہے چھوٹا سا کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ بھی آپ کی والدہ کو ملیں گے کہ نہیں؟ اگر بالفرض آپ کی والدہ کہتی ہے نہیں مجھے جو دنیا کا شوہر تھا، یعنی آپ حمزہ جی کے جو والد صاحب ہیں، یہ نہیں مجھے چاہیے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، آپ کے شوہر کو دور کر دے گا آپ کی والدہ سے، نئے شوہر دے دے گا؟ یہ کیا سین کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا فرمائیے گا جناب. جی شروع ہو جائے. مفتی صاحب دیکھیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہلو، آ رہی ہے بولیں. دیکھیں آپ برزخی معاملے کے پہ آپ بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. وہ جنت میں جا کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے بارے میں تو ہم بات نہیں کر سکتے نا. جنت میں پہلے چلے تو جائیں، اس قابل پہلے ہم عمال تو کر لیں. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں اس طرف آپ نہیں آ رہے. یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی ہمیں بتا دیا ہے نا مرزا جونیئر جیلمی صاحب نے اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے. تو یعنی اچھا آپ کو یہ بات تو سنے نا بھائی، بات دیکھیں آپ کی بات میں بولتا تو نہیں ہوں نا، یہ غلط بات ہے. بولنے دیکھیں یہ تو غلط بات ہے، میں بولا تو نہیں نا آپ کی بات. تو آپ بھی تو سنیں ذرا، تحمل رکھتے ہیں. ابھی آپ سینہ چوڑا کر کے آ گئے ہیں نا کال پہ، یا تو آنا ہی نہیں تھا. تو پھر ہر چیز کے لیے آپ ریڈی رہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ برزخ کا ہی معاملہ تھا، اور حالانکہ برزخ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا، وہ جنت کی بات کر رہا ہے، آپ برزخ میں لے گئے. برزخ ایک الگ چیز ہے، جنت ایک الگ چیز ہے. اچھا بہرحال مسلم علمی کتابی ایسے ہی ہوتے ہیں جاہل قسم کے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ جنت میں جا کے ملنے تھے آپ کی ماؤں کو یہ شوہر، تو مرزا جی کو ادھر خبر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ خبر ہی نہ دیتے، وہ تو اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے تعلیم دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اس کے اوپر کوئی نیرا ڈالیے. اچھا پہلی بات تو اچھا مفتی صاحب یہ والی جو ویڈیو ہے نا، مجھے یہ اگر واٹس ایپ پہ بھیج دیں میں یہاں پر چلا سکتا ہوں اس میں. یار ایک تے سہیل تیری آواز بڑی مٹھی آ رہی ہے، پتہ نہیں. ہیلو، آواز صحیح ہے ابھی مفتی صاحب؟ ہوں صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو ہے نا مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں میں یہاں پر چلا سکتا ہوں. پوری پلے لسٹ دا لنک ہی میں سینڈ کر دیتا ہے جہدے چ تقریباً 100 ویڈیو پئی ہے. ٹھیک ہوگا جی، میں چلاتا مشاہدی پینل چیک کری. جی ٹھیک. تے چلو پھر پٹاری پٹ دے تے چلانی شروع کر، بار بار چلا کے انہاں نوں سنا تے انہاں نوں پوچھ کہ او مرزیو دسو تہاڈیاں ماواں نوں اوتھے ایک تو زیادہ شور جدوں ملن گے تے او پہلا شور کدھر جانا وے، تے نالے او جدوں گیم پان گے او کنج پان گے، واری لان گے، چن ٹاس کرن گے، پرچیاں پان گے، یا مطلب او لین بنان گے، ٹکٹ کٹان گے، ہوئے گا کی رولا ہوئے گا، کی سین ہوئے گا. تے اے سارے سوال انہاں کول کرو. مجھے پہلے یہ بتائیں آپ نے مفتی کی ڈگری کون سے موچی سے لی ہے؟ میں نے لی ہے جناب مرزا جونیئر جیلمی کی والدہ سے. دیکھیں یہ اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کسی موچی سے جا کے ڈگری اپنی والدہ سے پوچھ لیں، چلے انہوں نے بھی ایک دی ہوئی ہے ڈگری. والدہ کو فون کرو نا ذرا، نالے اپنی والدہ نے میرا سلام بھی کہیو. مفتی ہیں کو خدا کا خوف کرے مفتی صاحب. اوے سلام کہنا ہے، کوئی میں گالاں تے نہیں کہندا پیا کہ جا کے کڈیا جے. ماں نو سلام کہیو.
وہ خدا کا خوف کرے مفتی اوے صاحب. ماں نو سلام تے کہیں کہ میں ماں بہن پہ آ گیا تو میرے ساتھ نہیں جڑ سکتے آپ میری بات ہاں ماں نو سلام کہیں ٹھیک ہے. کڈو نا جڑا سپ ٹھیک ہے. کڈنا کڈو حضرت ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆ گالا ਜਾਂਦਾ کڈ حضرت دو چار کڈ نہیں ہماری یہ تعلیم ہی نہیں ہے نا کوئی گال نہیں. آپ دیکھیں نا دو چار یہی تو چاہ سے ہم چیخیں انجوائے کرتے ہیں آپ لوگوں کی. دندیاں نکلیاں نہیں نا دندیاں نکلیاں نہیں نا ہلکی سی مرچی لگاتے ہیں آپ لوگوں کی چیخیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی نالج ہے. تہاڈیاں پتر بانگاں جڑیاں لیندے ہو پے او پتہ چل گیا ہے. اللہ سن ذرا یہ تو آپ لوگوں کی نالج ہے. لیکن تو بس تک خوار کو عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے یہ وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا, میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. بھی آزاد کر کے آتی ہے ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے یہ وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا, میں دیتا ہوں اب جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو, ٹھیک ہے, یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا. باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فینومینا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی نا. کہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں, 1 ناک, 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے تو قرآن و حدیث میں ثابت کرے تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے. کہ جی مرزائی صاحب آپ نے پھر دیکھی ویڈیو؟ ہیلو مفتی صاحب میں موجود ہوں. ہیلو ہیلو اپنا یہاں پر یہ بات ہے نا کہ وہ سور بھی بن سکتے ہیں. یہ مرضی اچھا کیا نہیں یہ صاحب بڑی اہم ویڈیو بات نظر آ ہے. رہی تھی, ویڈیو نظر آ رہی تھی. یہ سور بھی بن سکتے ہیں نا, جس طرح یہاں پر یہ سور ہیں. لائن لگاؤ بھائی آپ کی ویڈیو بھی ٹھیک چلی ہے, آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. حمزہ صاحب کہیں مصروف ہو گئے ہیں شاید, اپنے بابے کی ویڈیو دیکھنا پریشان ہو گئے ہیں. نہیں میں آپ لوگوں کو ذرا سن رہا تھا. میں کہ پہلے آپ لوگ بول لیں پھر میں بول لوں گا. یہ آپ سنیں گے آپ لوگ؟ بولیں. نہیں تو اس میں غلط بات کون سی کی ہے؟ اس نے کیا اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا یعنی ایک منٹ میں ابھی سوال پوچھتا ٹھیک ہے. ہوں. حمزہ صاحب کی ایک منٹ, حمزہ صاحب کی جو والدہ صاحب ہیں وہ جب جائیں گی. سہیل بھائی تہاڈی آواز بہت گھٹ آ رہی ہے. پھر سہیل بھائی تہاڈی آواز بہت گھٹ آ رہی ہے. پھر حالانکہ دیکھا جائے نا اگر توحید کی اسد بھائی مجھے صرف 2 منٹ دیں. تو پہلے توحید پہ بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ قبر پجاری ہو, قبروں سے مانگنے والوں, توحید پہ بات کرو نا. پہلے آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرتے ہو. اندھے کو بھی سمجھ آ جاتی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جاہلو, پتہ نہیں کون سی مٹی کے بنے ہو, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو. پہلے توحید پہ بات کرو. چشتی پارٹی کے لیے پہلے بتاؤ یہ کیا چیز ہے. جی یار ویسے مجھے ایک بات بتاؤ, 1200 سال سے جو تمہارے جعلی عقیدے تھے میرا پتر اگے پیچھے نہیں جانا, میرا پتر اگے پیچھے نہیں جانا. توحید تے گل کرنی کیڑی توحید مرزا خنزیر نے تینوں دتی ہے, دس بس. اچھا ایا کا نام بدو ایا کا نستعین کا کیا مطلب ہے؟ مرزا خنزیر نے ترجمہ کر دو بس. ایا کا نام بدو ایا کا نستعین قرآن دے وچ پہلے ਹੈਗੀ ہے. ٹھیک ہے ترجمہ دسو اس دا. ہاں ترجمہ بھی پہلے دا موجود ہے, اس تو بعد قرآن دی آیت عربی دے وچ بھی پہلے موجود ہے. نبی جنوں مرزا خنزیر نے کی دسی. ہاں دیکھو توحید دی گل ہے. علی اسد صاحب کہہ رہے ہیں کتنے ٹر پے ہیں. او ایسا کدھر ٹر پے ہیں؟ او پہلے اودی ماں دے 4 شوہراں دا تے پوچھ لے, تو پتہ نہیں کدھر ٹر پے ہیں. کھانا کھا کے لگدا تینوں چڑھ گیا ہے کھانا. اسد شاہ جی میں کہہ رہا کہ او چلو نے ادھر بھی تو چھتر ہی پینے نے اللہ دے حکم نال, تے اودی خواہش ہے کہ توحید تے گل کر لئیے.
بہرحال چلو ہے پہلے مسئلہ گمبھیر ہے, پہلے یہی حل کر لینے ہیں چار چوہرا والا. ہاں جی مرزائی جی, حمزہ مرزائی جی کیا بات کی آپ نے, پھر سے بولیں. ویڈیو تو آپ نے سن لی ہے نا اپنے بابے جی کی, جی جی تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں تھوڑی سی. یار پہلے مجھے کیا آپ یہ ایگری بتاؤ, ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ آپ کے دور حاضر میں کیڑا مفتی ہے, کیڑا مولانا ہے جس نے قرآن کے سارے پاروں کی ترجمے کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں؟ کوئی ہے؟ ہیں نہیں اس نے سارے قرآن کی یہ تو مسئلہ اگے پیچھے نہیں جانا نا مرزائی جی, اگے پیچھے نہیں جانا. لوگ قرآن کی طرف آتے ہی ویڈیو سن لے غور نال ایک باری. تواڈے مولوی کہندے نے قرآن ترجمے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, حدیثاں نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہیں ایک منٹ بات سنیں, دیکھیں وہ جو قادیانی نا وہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی قرآن کی تفسیر مرزا قادیانی کے جیسی کوئی نہیں, کہ بھائی ہم بھی کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, ایسی لحادیت ایسی زندگیت ایسا کفر مسلمان نہیں بک سکتے. مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے کہ بھائی تفاسیر کے نام پہ مسلمانوں کو کفر دیے, زندگیت کرے, الحاد کرے. وہ اپنی ماؤں کے چار شوہر جو آزاد کر کے آتی ہے ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی, عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے, یہ وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا, میں دیتا ہوں اب جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو, ٹھیک ہے, یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے, تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اب اس کی یہ کلپ سن کے نا اندھے کو بھی بہرے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بات کی زوم میں کی جا رہی ہے, لیکن بریلوی کو سمجھ. ہاں جی, وہ زوم سانو دسو پہلے, زوم دا مطلب دسو, زوم دا مطلب کی ہوندا ہے؟ زوم ZOOM زوم مطلب قریب کرے. ہیں یار آپ لوگوں کو زوم کا مطلب نہیں پتا؟ حد ہے یار. میں تم سے پوچھ رہا ہوں زوم کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ مجھے خود بھی نہیں پتا, میں نے بول دیا, معذرت, آپ روشنی ڈالیں اس بات. بس ہے تہاڈی علمی کتابیت پئی ہو, تانوں کہڑا میں نے اپنے زوم میں کہا, تسی اودی مکھی تے مکھی ماری جاندے پے. دی ماں دے چار چھوڑا نہ پوچھی اسد کدھر ٹر گئے ہیں. جی جی شاہ جی, ادھر ہی آ رہا میں. پکا امیر دہلوی آ جائے گا. یار ویسے ہمارے امام نے نا بات صحیح کی ہے کہ بوتل رکھو, ساتھ چپس رکھو, اور آپ لوگوں کی چیخیں انجوائے کرو. یقین کرو. ابھی چیخیں یار کدھر گیا, ابھی چیخیں نکلنے لگی تھی, ٹھیک ہے. پھر پتا چل گیا تھا کہ کیا حال چال ہے. یہ یار میرے آ نہیں رہا آپشن کہ میں کسی کو میوٹ کر سکوں, لے سکوں کال پہ تو آ رہا ہے, لیکن میں کسی کو نہ میوٹ کر سکتا. وہ اصل میں لیپ ٹاپ کے اوپر ہوں نا, تو لیپ ٹاپ پہ نہیں وہ ہوتا سسٹم کسی کے پاس. یار یہ کام غلط ہے نا, پھر موبائل سے آؤ نا, دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہو. شاہ جی بول سکتا ہوں, کوئی اجازت ہے, کوئی پوچھ سکتے ہیں. اور ایک آیا جب اینو پوچھو جی. بولیں لیکن گستاخی کوئی نہیں کرنی, یا کابرین کی توہین نہیں کرنی, پیار سے محبت سے. گستاخی استاد جی, میں اشرف المخلوقات ہوں, اور آپ کے جو داؤد, سلیمان, عیسیٰ, موسیٰ, محمد, یہ جتنے سارے آپ کے نبی. یار یہ کریں, اس کو نیچے کریں, اس کو نیچے اتاریں, فوراً بلاک کریں اس کو. ایک منٹ میں کرتا ہوں اس کو بلاک, فوراً اس کو بلاک کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال ہے؟ طبیعت صحت اچھی ہے سب کی؟ الحمدللہ. سب خیر. جی تو سب کیا کہیں گے جناب, یہ دو بابے لگے ہوئے ہیں ادھر, ان کے بارے میں؟ جی ہم کسی کو کچھ نہیں بولیں گے, صحیح ہے. یہ جو ہے حدیث اور قرآن ہم تو تھوڑا سا جانتے ہیں, زیادہ نہیں جانتے, صحیح ہے. مرزا قادیانی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں مرزا کو قادیانی نہیں بول سکتا, صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو علماء ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, صرف اور صرف میں صرف حدیث کے بارے میں بول سکتے. میری بات سنو, میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا. مرزا کو یہ قادیانی نہیں بول سکتے. آپ بتاؤ وہ کیسے قادیانی ہے, یہ مجھے بتاؤ, صحیح ہے. ابھی یہ جو آپ ویڈیو پلے کر رہے ہو اس میں اس نے کیا غلط بولا یہ بتاؤ. نہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ قادیانی نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں, جو اس نے ویڈیو میں انہوں نے بولا ہے, صحیح ہے, وہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ کچھ دیکھو, میری بات سنو, بوندلیا نہیں ہے, میری بات سنو, میری بات بوندلیا نہیں ہے.
मिर्जा, मैंने आपसे पूछा है आप ये दोनों के बारे में क्या सब, मैंने आपसे पूछा मिर्जा कादियानी के बारे में क्या राय रखते हैं, आपने कहा मैं उसको मिर्जा को कादियानी नहीं कहता। ओ भाई वो कादियानी था, वो कादियान का था, इसलिए उसकी निस्बत है कादियानी। बड़ा मिर्जा और छोटा मिर्जा जो जेल में है, जिसको हम मिर्जा जेल में कहते हैं, वो निस्बत जेलम से है ना, इसलिए। अभी आपको समझ आई है बात? देखो मेरे भाई, आप लोग बैठे हो अब्रोड पे, सही है, ऐसे ही है, आप लोग अब्रोड चला रहे हो दीन की, ऐसे ही है। हम तो चित्र मार रहे हैं दोनों मिर्जों को न, देखो देखो, आप चित्र मारो जो मर्जी करो, सही है, जो बात सही है वो सही है। देखो कुरान की बात नहीं, करोगे, अभी देखो, देखें कुरान ये में जो अभी वीडियो चली थी कि मिर्जा जेल में कह रहा है कि तूर साहब जो है उनके जो घर की औरतें हैं उनको ऊपर जाके एक से ज्यादा शोहर मिलेंगे। एक मिनट असद भाई, ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़े और कुरान पढ़ के बताएं, तो ऐसा करते हैं हम कुरान पढ़ के आपको बताते हैं, फिर आपने जवाब दे देना, ठीक है जी? डन। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात डन है। एक बात छोटे यार देखें इल्मी किताबी साहब ना कुरान पे आने वाले ये लोग हैं, ना हदीस पे आने वाले ये लोग हैं। अभी इन्होंने कहा कि भाई आप कुरान पढ़ के सुना दे, फिर हम जो है ना वो आगे बात कर लेंगे, ठीक है? इतनी सी बात है भाई, इसमें कहाँ जाना है आगे पीछे आपने? आप बताएं, मैं सुनाऊं कुरान फिर आप करेंगे आगे बात? हेलो तूर साहब, आप मुझे बताओ गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है? एक मिनट बात सुनो, आप मुझे बताओ गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है? अब आपने सवाल कायम कर दिया कि मिर्जा जीनियर को छोड़ो, मेरे सवाल पे आओ। ये जो अभी आपने मुझे कहा था, हमें कहा था कि कुरान पढ़ के सुनाएं, तो फिर आगे हम बात करेंगे। तो आप कुरान नहीं पढ़ रहे, ये नहीं कर रहे, तो मैं कुरान पढ़, मैं बात कर रहा हूँ कि आप देखो, आप जो है एक हदीस और एक उलमा की तरह एक अरबरोड चला रहे हो। मेरी बात सुनो। और मरज़ैया, बात सुनने पहले तुमने कहा कि भाई कुरान पढ़ के सुनाएं, हम कुरान आपको पढ़ के सुनाने लगे, उसी कुरान के ऊपर हम बात करेंगे, आपने जवाब दे देना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलाकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलाकुम फीहा मा तदउन। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि और तुम्हारे लिए फीहा उसमें मा तश्तही जो चाहे, और जो यानी कि दिल में हो, और जो तुम मांगोगे, जो तुम मांगोगे यानी कि जो दिल में आए फिर उसको मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या करना है? मांगना है जन्नत में। कहाँ पे? जन्नत में। और ऊपर ही आयत में है वो लियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरत, ठीक है? और तुम्हारे रफीक दुनिया और आखिरत में है। तो अब ये जन्नत की वहाँ पे बात हो रही है, तो जन्नत में है मांगना। अब वीडियो चलाइए सेल भाई, वो कह रहा है कि जन्नत में जनाब मिनी गोड बन के जनाब कुन फायकून आ जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मांगना है तुमने, और मिर्जा इंजीनियर कह रहा है तुम्हारे पास कुन फायकून आ जाएगी। अब दोनों में से कौन जो सच्चा, और कुरान सच्चा या मिर्जा इंजीनियर के पास कोई अल्लाह की वही नहीं आ गई और ये मनसूख हो गया? इन दोनों में फैसला करके आपने बताना, ठीक है? वो वीडियो सुना दे मिनी गोड पर। एक सेकंड भाई, मैं चलाता हूँ या मैं चला देता हूँ, और फिर इनसे गैरुल्लाह के मदद से भी बात होती है। अगर आप उस्मान भाई, अगर मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं वीडियो, तो मुझे भेज देना। मैं जैसे चला देता हूँ। सोहेल जी नीचे से कमेंट जो है ना म्यूट कर दें, यानी म्यूट से मुराद हाइड, यानी वो नजर ही ना आए। बस जिसका पेट में कोई दर्द हो वो ऊपर कॉल करे, कमेंट सारे मतलब नजर ही ना आए। हाँ मैंने कर दिया। अब ते हुन ना जेड़ा मरज़ई ढाए चढ़दा जनाब कुट्टी धरो, बस कुट्टी धरो, लम्मे पा लो जी। टूर भाई, क्या नाम क्या आपका यार? मुकम्मल नाम है। मैं वीडियो सुनाने लगा हूँ। ये कह रहा है कि अल्लाह मिनी गॉड बना देगा, अल्लाह ने ऑफर करवाई है और आपको कुन फायकून की ताकत दे देगा। अल्लाह फरमा रहा है कि जन्नती जो है ना वो मांगेगा। अब बताना है आपने कि अल्लाह की सिफ्त मांगना है। ये सुनिएगा जरा तूर साहब। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। तो जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? जब वो इरादा करेगा वही चीज के सामने आ जाएगी।
جی مرزئی جی دیکھیں کن فیکون قرآن میں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کہتا ہے کن. میں نے پڑھا ہے. میری بات سنو. ابھی انہوں نے کیا بولا کہ اللہ اگر لے گا 60 سال کی زندگی اللہ لے لے اور پھر منی گوڈ دے دے, ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. کہا ہے کہ جو 60 سال کی زندگی اور نیٹ 4-5 سال رہ جاتے ہیں یہ زندگی دے گا تو منی خدا اللہ تعالیٰ نے بنا دینا. یہ اللہ نے کہا ہے, یہ اللہ نے کہا ہے. کہاں پہ کہا ہے؟ ایک بات. اور یہ جو کن فیکون کی طاقت مل جائے گی کہ جو ارادہ کرے, جیسے اللہ کی صفت ہے وہ ارادہ کرتا ہے فیکون ہو جاتا ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنتی جو ہے وہ مانگے گا. کیا کن فیکون مانگنا ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جنتی, دیکھو قرآن تو کہتا ہے کہ جنتی مانگے گا تو ملے گا, صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے. ہاں تو آپ کا وہ منی گوڈ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ کن فیکون مل جائے گی. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ پلے کرو, میں دیکھو اچھے سے سنتا ہوں, پہلے میں نہیں دیکھا. ہاں جی یہ سنیے. ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. اس کا بھی آپ نے ثبوت دینا ہے کہ 60 سال کی زندگی کا ذکر اللہ نے. دیکھو ابھی آپ بول رہے ہو کہ لاسٹ والی 5 سال آپ نے پہلے بولا ہے, صحیح ہے؟ میں اسی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کن فیکون کی صفات والا, صفت والا ہوگا جنتی. دیکھو انہوں نے بولا اللہ اگر 60 سال کی زندگی لے لے گا تم لوگوں کو ایک منی گاڈ دے دے گا. وہ ایک مثال دے رہے ہیں, آپ وہ نہیں بات دیکھ رہے, وہ مثال دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ایک 60 سال کی زندگی تم دے دو اللہ کو اور اللہ تمہیں منی گاڈ دے رہا ہے. وہ دے نہیں رہا, بنا رہا ہے یار. مرضی جی کہاں تو نہیں. میری بات سنو بھائی, ایسے کسی کو منہ پھاڑ کے کسی کو ٹائم رکھ لیں صحیح بولنا یا غلط بولنا یہ اچھی چیز بات نہیں, صحیح ہے؟ مرضی صحیح ہے, ٹائم رکھ لیں اور ٹائم پر رکھ لے. ٹائم 1 منٹ یا 2 منٹ. سوال ہے اللہ نے کیوں میں مرضی, ٹھیک ہے تو میں نے مرضی تو کی چیز ہو. او یار گل تے سن لے نا, تو 2 منٹ یا 1 منٹ عثمان بھائی بات کریں گے, آپ نے ہموچ رہنا ہے, پھر آپ کریں گے, پھر عثمان بھائی ہموچ رہیں گے. 1 منٹ بات کر لیں, بیچ میں بولنا نہیں ہے. جی طور صاحب آپ نے ویڈیو سن لی ہے. ادھر مرزئی نال کسی نے زیادتی کی نا تو پھر ویکھیا جے. جی شاہ جی نہیں پورا انصاف ہو گیا. پتہ نہیں تھانوں مفتی کنے بنا دیتا ہے کیا, نہ تھانوں پتہ ہے نہ بولن دا لہجہ نہ. چلو طور صاحب تہاڈا ایک ٹائم 1 منٹ شروع ہو گیا, تسی کرو گل ویڈیو تے. عثمان بھائی نے سوال کیا آپ سے. جی دیکھو جی میں تواڈے حل تسی جدھر مرضی ہو سانو اس چیز جو گل غلط ہے وہ کوئی ساڈے حل نہیں, کوئی تواڈے حل. جو گل غلط ہے وہ غلط ہے, صحیح ہے یار. 1 منٹ شروع. باقی رہی گل, میری گل سنو بھائی, میری گل سنو. میں کوئی زیادہ لمبا رولا گتا نہیں آیا, صحیح ہے؟ میں آیا ہاں, میں جب تھوڑی بروڈ ویکھی میں کہ جی گل قرآن تے ہو رہی ہے تے پھر قرآن دی کوئی کرن اس طرح تے نہیں ہوندا کہ ایک دوجے نال مفتی صاحب جڑی گل کر رہے تھے کوئی غلط ہی کر رہے تھے, صحیح ہے؟ کسی دی ماں پونی جا رہے ہیں, کسی دی بہن پونی جا رہے ہیں, اس طرح تے نہیں ہوندا نا. تسی گل علمی کتاب بھی تسی کہی جا رہے ہو, کدی کسی تو کچھ کہہ رہے ہو. تسی دیکھو تسی بتایا کہ اسلامک ایک بروڈ چلا رہے ہو, صحیح ہے؟ اسلامک بروڈ میں میری گل سنو. عثمان مرزئی نو کسی نے تنگ کیتا نا پھر ویکھیو جے. مینوں تنگ کر رہے تسی, میرا ٹائم نہیں آ رہا. 3 منٹ ہو گئے, میرا ٹائم نہیں آ رہا. نہیں تہاڈا ٹائم بند ہو گیا. کیا بات ہے مفتی صاحب, کیا بات. چلے میرا ٹائم نہیں طور بھائی میں تواڈے حل دا جے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پیش کر رہے تھے تو مائیں تو بہنیں. بھائی اس نے یہ قرآن پیش کر کے مرزا انجینئر نے ایک عثمان تواڈے نیٹ دا شاید ایشو ہے.
میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. ہیلو جی مفتی صاحب. جی شاہ جی آواز آ رہی تھوڑی. یار پتہ ہے کہ یہ مینوں لگ رہا ہے کہ سہیل نے کوئی ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਯਾਨੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ السلام علیکم شاہ جی دیکھیں ریسٹارٹ ہو گیا تھا میری دوبارہ ٹائم جی عثمان بھائی کریں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ کریں بات بسم اللہ پیار کرنا اچھا یار جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو قرآن نہیں پیش کر رہے بھائی وہ اسی آیت کو پیش کر رہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر عثمان مرزئی نال اگر کوئی گل کی تھی نا تو پھر ویکھی جی ٹھیک ہے جی اس سے نہیں میں کر رہا تو تمام جو سامعین سننے والے ہیں دیکھیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت کہہ رہا تھا کہ ان کی ماؤں کو 70 سے زیادہ مرد ایک سے زیادہ مرد مل جائیں گے کن کو یہ مرزا انجینئر کے ماننے والے ان کو میں طور کو نہیں مخاطب کر رہا تو ان کو مل جائیں گے مرد ہم بتا رہے تھے ان کو کہ یہ اس آیت کو لے کر یہ ایسا کہہ رہا ہے تو بھائی اس کا آ کے جواب دو اچھا دوسری بات میں نے آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے دل میں ہوگا جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا مرزا انجینئر اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ نے یہ آفر کروائی ہے کہ 60 سال کی زندگی دو تو میں آپ کو منی خدا بنا دوں گا اور یہ جناب مرزا انجینئر کے ایک چھوکرا صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں منی گوڈ دے دوں گا میں تجھے معاذ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منی گوڈ میں تمہیں ہی بنا دوں گا کیونکہ اس کو صفت مل جائے گی کن فیکون اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مانگے گا تو کیا یہ صفت اللہ تعالیٰ کی مانگنا ہے کن فیکون کا مطلب کیا مانگنا ہوتا ہے تو دو باتوں کا میری جواب دے دیں کہ اللہ نے کہاں پہ آفر کروائی ہے کہ 60 سال کی زندگی دو تو میں آپ کو منی خدا بنا دوں گا یہ سٹیٹمنٹ 5 جگہوں پہ حدیث قدسی یا 4 اللہ کی جو کتابیں آسمانی ان سے دکھانا پڑے گا آپ کو اور دوسرا آپ کو دکھانا پڑے گا کہ اللہ آپ کو کن فیکون کی صفت دے دے گا یہ کہاں پہ لکھا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مانگے گا جنتی جی مرزئی جی آپ کی باری دیکھو بھائی کن فیکن صرف اور صرف وہ اللہ کے ہاتھ میں صحیح ہے پہلی بات تو یہ ہے صحیح ہے اور رہی بات دوسری تم جو بول رہے ہو وہ ایک مثال دے رہے ہیں صحیح ہے دماغ بند یہ 2 سیکنڈ کا 4 سیکنڈ کا کلپ چلا رہے ہو آپ لوگ وہ مثال دے رہے ہیں صحیح ہے 60 سال کی زندگی کئی آدمی 80 سال کی زندگی بھی جیتے ہیں 90 سال کی بھی 100 سال کے بھی تو کیا جو 60 سال کی زندگی دے کے باقی وہ جو مرضی کرتے پھریں وہ ایک مثال دے رہے ہیں صحیح ہے انہوں نے ایک مثال دی ہے دماغ بند کیا ہوا ہے تم لوگوں نے سوچ رہے ہو بس اپنے منہ میں آ رہے جو بھی بولی جا رہے ہو پہلے پوری ویڈیو تم لوگوں نے دیکھی ہے پوری ویڈیو پہلے سنی ہے جو کلپ کاٹ لیا تم لوگوں نے 100 غلطی نکال دی ایسے تم لوگوں کا کوئی مفتی کوئی امیر کوئی بھی چلو تم لوگ کا جو بڑا ہے صحیح ہے اس کی کہیں کلپ آدمی نکال سکتا ہے ویڈیو میں سے تو کوئی بھی 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کا آدمی کلپ نکال سکتا ہے وہ تو نکل جائے گا کوئی بھی آدمی سے منہ سے بات غلط نکل جاتی ہے آدمی وہ کلپ کاٹ لے انہوں نے مثال دی ہے صحیح ہے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ اللہ نے بول دیا ہے 60 سال کی زندگی مجھے دے دو میں تم لوگوں کو منی خدا بنا دوں گا یعنی کہ یہ تم 60 سال کے بعد کہیں جو 80 سال جی رہے ہیں 90 سال جی رہے ہیں تو پھر وہ لوگ تیمور بھائی ٹائم ختم ہوا ایک منٹ گل سنو یار ایک منٹ گل سنو بات یہ ہے تیمور بھائی جیسے آپ مرزا جونیئر جیل میں کے کفریات کا دفاع کر رہے ہیں نا سیم ایسے ہی 1974 کی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کا خلیفہ مرزا ناصر اور لوری جماعت کا عبد المنان جو تھا نا وہ دفاع کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں وہ مثال کے طور پہ مرزا جی نے فرمایا ہے وہ مثال کے طور پہ فرمایا ہے تے اسمبلی نے نا لتر مار کے انہوں نے کہا کہ تہاڈا نا اسلام نہ کوئی تعلق واسطہ کوئی نہیں نکلو اتھوں نہ جو مرزیو قادیانیوں تسی کافر ہو ٹھیک ہے جیسے آپ دفاع کر رہے ہیں نا سیم یقین مانیے تیمور بھائی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں نے اسمبلی کی کاروائی پڑھی ہے آپ کے اندر سے نا مجھے وہ مرزا ناصر نظر آ رہا ہے
جیسے آپ دفاع کر رہے ہیں نا، نہیں 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 نہیں، ان کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ مطلب یہ، تو سیم یہی مطلب ہے نا مرزا ناصر نکال رہا تھا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اسمبلی لگی ہوئی ہے اور اسمبلی کے اندر آپ مرزا جونیئر جیلمی کی 295 سی جو اس کے اوپر لگی ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے آپ دلائل دے رہے ہیں اور اسمبلی کی آنکھوں میں دھول ڈال رہے ہیں کہ نہ اس کا مراد یہ مراد یہ مراد یہ. جی عثمان بھائی آپ کا ٹائم شروع ہوا. جی استاد محترم، دیکھیں مثال کے لیے تو لفظ اگر بھی لگ سکتا ہے، لیکن ادھر وہ اگر نہیں ہے، وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ بات ہوگی، یعنی کہ 60 سال کی زندگی دو گے تو تمہیں منی خدا بنا دے گا، اللہ نے یہ فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مثال دے کر اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اس کی بھی دلیل آپ نے قرآن اور حدیث سے دینی ہے. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ہمیں آفر کروائی ہے کہ اگر بھائی آپ 1 گھنٹہ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کرو گے تو اس کی چاروں جو بچیاں ہیں مائیں وہ ساری آپ کو 1 رات کے لیے مل جائیں گی، ساری کی ساری 1 رات کے لیے مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے، میں نے بھی مثال کے طور پہ ہی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہم بھی اعتراض نہیں کر سکتے تو آپ بھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب نے ہمیں آفر دی ہے کہ آپ سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ گفتگو کرو تو آپ کی باجی جو ہے نا وہ میرے لیے رات کو آ جائے گی اور پھر وہ کام ہوگا وہ بھی میں ڈالوں گا. تو آپ نے غصہ نہیں کرنا کیونکہ مثال کے طور پہ بات کی ہے. تو اگر اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھ کے آپ مثال کے طور پہ جھوٹ عثمان بھائی سکتے ہو کی آواز تو اسی طرح کی مثال ہم بھی تمہارے اوپر فٹ کر سکتے ہیں. تو غصہ نہیں کرنا آپ نے. جی ٹائم ہو گیا میرے ان باتوں کا جواب دو جو میں نے پوچھی ہیں کہ کہاں پہ آفر بھائی ہے. پتہ ہے کیا، میری بات سنو، میری بات. غصہ کون کر رہا ہے یہ سب کو دکھ رہا ہے، صحیح ہے. تمہاری گانڈ سے کیا کدھر سے دھواں نکل رہا ہے یہ تمہیں بھی پتہ. نہیں میوٹ نہ کرو یار، مفتی صاحب نے کہا کچھ نہیں کہنا. دیکھو نہیں بات آپ نے غلط کی ہے، صحیح. آپ کو غصہ لگ رہا ہے. تمور بھائی دیکھو میں نے کوئی دفاع کی بات کی ہے، تم لوگوں کو ابھی غصہ لگ رہا ہے، صحیح ہے. مفتی صاحب تانوں تو بولن دی تمیز نہیں ہے نا. نہیں میں تواڈے ال دا ماں انج نہ کرو، اپنے فوجی نہیں ماری دے ہوندے. تے اسد مرزئی نو اگر تو کچھ پتہ نہیں تسی کس چیز دے مفتی نے تانوں بولن دی. جی میں تو خود نہ پکار مرزئی، دیکھو تمہیں گالی کسی نے بھی نہیں دی یار، گال نہ کٹ، تیری مہربانی ہے. دیکھیں اتنے پیار سے تمہارے ساتھ بات کر رہے ہیں، گالی نہ نکالو. یار میں نے کس کو گال نکالی؟ کس کو گال نکالی؟ ابھی جو تم نے کہا ہے میں نے اس میں دھواں نکل رہا ہے، تم نے کیا بولا؟ نہیں تم ہاں دھواں دیکھو تم گھر تک بات بولو گے تو کیا ہم لوگ چپ رہیں گے؟ صحیح ہے، میں تمہارے گھر تک نہیں گیا، صحیح ہے. میں تمہارے گھر والی میں صرف یہ بات کروں گا ایک میری بات سن میرے بھائی، میری ویڈیو چلائی ہے نا، ویڈیو چلائی ہے تیرے بابے دی، کسی نے اپنے کو گال نہیں کی، جواب دے. بھائی دیکھیں میرے بھائیوں نے گل خود غلط کی تھی، صحیح ہے. ہم ان کے گھر تک گئے ہیں، یہ ہماری خدا کی ذات پہ چلے گئے. ہماری ذات اللہ کی ذات جو ہمارے خدا ہیں، میرے بھائی اللہ کی ذات میں دیکھو میرے ان کے اوپر جھوٹ باندھا انہوں نے. میری بات سنو بھائی، کسی کو تمہارا وقت نہیں سٹارٹ ہوا. یار اسد تسی سارے لتر مار دیو پہ مرزئی نو بھائی، واری واری مارو نہ بھائی. تیمور بھائی ظلم نہیں، میں تو ان کی ذاتوں کی باری آئی ہے تو دیکھیں چیخیں ان کی تو گالیاں نکالنے لگے ہیں. اوے شرم کرو، یہ مسلمانوں کے ملک میں تمہیں رعایت دی جا رہی ہے، رعایت، اور تمہاری ذات کی باری آئی تو تم نے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دی ہیں. اور تم اللہ کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، خبیث کے بچوں، اولیاء کے اوپر تم نے گالیاں بکیں، اور تمہاری ذاتیں بہتر ہیں اور تمہاری ذاتوں کے ہمارے. میری بات سنو، ہمارے استاد ایک استاد، میری بات سنو، کوئی اور تمہارے گھر کا گند بھی ثابت کرا دو. یہ ہے تمہارے گھر کا گند. آپ سن لیں، اورل سیکس کا ایشو ڈسکس کیا ہے. ظاہر ہے یہ بھی ایک برائی ہے جو معاشرے میں آ رہی ہے. اس میں ایک کہیں پر تھوڑا سا اگر آپ اسکیپ روٹ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ کنڈوم کے استعمال کے ساتھ ہو، ورنہ تو ڈائریکٹلی ظاہر ہے اس طرح کا عمل کرنا تو اس کو کون ذی شعور شخص جو ہے وہ حلال کہے گا. ہاں ڈائریکٹ 139 علمیوں کتابی بھائی، ڈائریکٹ نہیں یار. اچھا یار عثمان بھائی، مولوی عثمان صاحب، یہ بھی مرزئی جی سے پوچھ لیں کہ اگر کونڈم نہ ہو تو کپڑا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟
ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ चेक करो ये जी मुफ्ती साहब की जुबान है माशाल्लाह माशाल्लाह ये मुफ्ती साहब की जुबान है। गाली दे दी है मुफ्ती साहब ने, कौन सा गाली दी है, बात ही पूछी है ना। मेरे भाई जो देखो मुफ्ती मुंह जबान इसने साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, पहले उसको दिए तो देखो मुफ्ती का मतलब टाइम स्टार्ट नहीं, तेरा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो सवाल वीडियो चली है, अभी तो सवाल आने हैं, तुमने हौसला तो करो यार। भाई मैंने वीडियो तो इसलिए पेश किया है कि ये हमें गालियां देने लग गए हैं, इनको अपनी जातें प्यारी हैं और अपनी जातें देख लें इनकी कि घर में ये इनके जनाब ओरल सेक्स चूपा इनके लिए हलाल है, ये है इनकी जातों का हाल। और माज अल्लाह अपनी जातों की ये परवाह करते हैं, लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर झूठ बांध रहा है, इनके लिए कुछ है ही नहीं। और उधर कादियानियों का कैसे ज़बान भाई आपका टाइम नहीं शुरू हुआ, तैमूर भाई आपका अभी टाइम नहीं शुरू हुआ, एक मिनट यार। उस्मान आपने वो नहीं पूछा यार इनसे ये सवाल, मेरी तिशनगी है कि वो फरमा रहे हैं मिर्जा जूनियर जेलमी प्लम्बर साहब जेल वाली सरकार के कोंडम पहन के पहना के पता नहीं वो चूपा लगाना है, ओरल सेक्स करना है। तो लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोंडम ना मिले, वो मार्केट में ना मिले और बिल फर्द जेल मशीन महल्ले के अंदर कोंडम ख़त्म ही हो जाए, ये इतना ओरल सेक्स करें कोंडम ख़त्म हो गए भाई, शार्ट हो गए, मिल ही नहीं रहे, तो क्या कपड़ा चलेगा कि नहीं, कोई टिशू उत्ते रख के वो चलेगा कि नहीं, इन्ने सवाल आते करो इन्ना कोलों करो हुण हर चीज दी इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है। एक मिनट ठीक है ना, एक मिनट जरा, हाले नहीं उठया। अच्छा वो ना ये पूछ रहे हैं कि जाली वाला कपड़ा शापर, कोई वो लेज चिप्स वाला शापर कपड़ा, ये सारी चीजें चल जाएंगी फिर फर्ज मुहाल, क्योंकि हलाल काम है तो हलाल काम रुकना नहीं चाहिए। तो अगर कॉन्डम ना दस्तयाब हो तो फिर ये जो सारी बताई हैं जुजियात ये मिल जाएं अगर अशिया, तो फिर ठीक है। नहीं यार नाल है भी विच कागज नहीं जे तुसी पाया, हाँ कागज भी उत्ते ला के इंज करके सीधा तशद्दुद ही है। नहीं माशाअल्लाह देखो मेरी गाल सुनो, नहीं अजे थोड़ा टाइम नहीं शुरू होया तैमूर भाई, एक मिनट ठहरियो यार, मतलब है वे शरीयत जहलमियत तुसी मुफ्ती हो हैं माशाअल्लाह, जेल में शरीयत है ते ओदा मसला पूरा सुभान अल्लाह, मैं ना मुफ्ती पूरा इन्ना को पूछो ना इंज नहीं, क्या बात है मुफ्ती साहब, तुम्हारा टाइम अभी नहीं ਤੁਹਾਡੀ नस्ल ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ देंगे, ओ बहुत भैया खामोश हो जा, सवाल इकट्ठे कर रहे हैं तेरे वास्ते, वेरी गुड मिर्ज़ा जी तुम्हारे लिए सवाल इकट्ठे कर रहे हैं, तुमने जवाब देने हैं इनके। वेरी गुड मुफ्ती साहब। अच्छा तुम्हारा बाबा करे तो वो ठीक है, तुम लोग मजे ले लेके सुनते हो हैं और कहते हो कि देखो जी मिर्जा साहब कुरान और हदीस से बात करते हैं। ओ भाई बगैरत के बच्चों, हमारे सवाल भी कुछ बनते हैं फिर ना भाई, ज्यादती नहीं। हाँ तो फिर चीखें क्यों मारते हो तुम लोग। ये अली साहब को आए हैं जी, अली साहब क्या हालचाल है हजरत आपके। सुहेल भाई तुसी माइक जरा म्यूट करो ना, शायद की पता आवाज डबल हो रही है यार। मेरा माइक म्यूट है जनाब, मेरा माइक म्यूट है। हाँ अच्छा ये 92 शाह साहब आए ने, इन्हों को पूछने हैं कुछ, शायद कुछ जवाब दें। जी हजरत की हाल चाल है, माइक ते ओपन करो जी। वालेकुम सलाम जी हजरत की कहोगे। वालेकुम सलाम। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ। यार तुसी फिर नाना काल पाओ ना जी, मुसलमान कोशिश करें यार काल ना डालें। ये फिका जेल में आज हमने समझ नहीं है, मरज़ई आए यार ऊपर। ये कुआए हैं जी, अजीबो गरीब किस्म का नाम है इनका। जी म्याऊं साहब क्या हाल है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ है ਤੁਹਾਡਾ। जी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। अच्छा समझती। जी जी तो क्या आपको म्याऊं म्याऊं करें फिर अभी हम।
सर जी पहले तो मैं ऊपर आना मुनासिब नहीं समझ रही थी, जैसे गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन जस्ट मैं ये कहने आई थी कि मैंने ये ऊपर इनकी देख रही थी, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, रेफरेंस देते हैं और जैसे आप ज़ाकियात और वाक़यात पे जाते हैं, वो अच्छा तो नहीं लगता कि आपके घर जी में आप ऐसी अपना थोड़ा सा तारुफ तरबियत आपने शो कर रहे हैं, इस्लाम तो शो नहीं, करना दूर की बात है, आप अपनी तरबियत शो कर रहे हैं। ऊपर मैंने आपको देखा है, मैंने मुफ्ती साहब को देखा ਤੁਹਾਨੂੰ है, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ मैंने ਸੋਸ਼ਲ मुफ्ती ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ मैंने मुफ्ती साहब की शक्ल देखी है। अच्छा एक मिनट दे दें, एक मिनट दे दें आप बहन मिनट आपकी, एक मिनट दे दूं बहन आपकी। ये मुफ्ती साहब की मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा बड़ा अच्छा इन्होंने वो पहना हुआ, मामा पहना हुआ, दाढ़ी नहीं तो ये आपने ये मुझे दो पता शक्लें चला, लगी हुई हैं, मैंने कहा आपने कि इनकी ये शक्लें नहीं देखी? अबू जहल का भी नहीं, हाँ ये जो अबू जहल दो इधर लगे हुए हैं, आपने इनके मुतल्लक हमें कुछ बताना है। हाँ जी बताऊंगी क्योंकि बताऊंगी। आपको जो आप तकलीफ वो हुई है, बेचारे तो मेरे भाई को ना ख्याल से जवाब ये नहीं देना अबू आ रहा जहल जो है था, ना, आपने भाई का वो आप हमारा ज्यादा बोलने से आपने सच्चा नहीं साबित हो जाना, देखे मेरी बात सुने। साइंटिस्ट है, हर चीज को वो देखता है। आपके बाबू को क्या पता, ये तो आपके बाबू का अबू है। मुफ्ती साहब को रिश्ता दे दो अब बाबू से 3 साल मुफ्ती साहब को रिश्ता दो यार। अभी आप उसको कह रहे हैं बात सुने एक मिनट सद भाई, मिनी कोड का। अच्छा ऐसा करें आप मुफ्ती साहब को रिश्ता दे दें, औरत जात होके बदतमीजी की इंतहा बाबे करती मिनी गोड नहीं है, बाबे मिनी जहालत की इंतहा है। बाबे मिनी गोड नहीं है। मुफ्ती साहब को ना आप रिश्ता दे दें, इनको रिकॉर्ड करें, इनको रिकॉर्ड करें 1 मिनट। लो जी बाबे भी मिनी गोड अब मान गई हैं कि हम तो मिनी गोड हैं, ये मान लिया इन्होंने। आप सब नीचे बैठ के देख लें, वो मान गई है कि हाँ हम तो मिनी गोड हैं। आप इल्जाम देने के लिए, बहतान लगाने के लिए कह रही है कि तुम्हारे बाबे भी तो मिनी गोड है ना। माजल्ला। और अगर गंदी बातें हो रही हैं तो आप इधर कर क्या रही हैं? खवातीन को ये चीजें देव देती हैं, घर में बैठ के आटा गूंदो, कोई सफाइयां करो जो आपका काम है, शोहर की खिदमत करो। जो मुतलकात, जो जनाब बेवा और इस किस्म की जिनके सरों के ऊपर साइन नहीं होते, तो वो इधर घुसी हुई कमाल करती हैं। आपको ये जेब देता है, एक खातून होके ये आप कर रही हैं इस तरीके से। शाह जी वैसे ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। कॉलर है जी मुसलमान ही करना सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। खालिद साहब आए हैं जी। नहीं मैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खालिद साहब क्या हाल चाल है? ये दो आप वीडियो तो आपने देखी होगी अगर आप मौजूद थे नीचे, तो क्या कहेंगे जनाब ये मिर्जा साहब ने जो खच्चे मारी हैं? उसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि जी आप देंगे जवाब इस वीडियो के मुतालिक? आला हजरत की आपने किताब पढ़ी है? नहीं, हमने ये जो वीडियो आपको सुनाई है ना, इसका आपने जवाब देना, फिर आला हजरत की भी बात करते हैं। वो तो आप पूरी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अरे पूरी सुनी है मेरे भाई हमने, आपने नहीं सुनी? नहीं वो दोबारा चला देते हैं अगर आप कहते हैं तो। 1 मिनट की आप सुनेंगे तो हूं हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जो खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पहनता हूं, ये नहीं सर पहनता, ये खलो गई कि शह है तो मेरी बुजुर्गी पे ला। आला हजरत की किताब पढ़े? नहीं ये वाली नहीं थी यार, वो जो इनके जो कहते हैं ना जो आजाद ख्याल होते हैं। अच्छा वैसे एक आपसे बात पूछनी थी मोहतरम, आपका नाम क्या है? खालिद। अच्छा खालिद भाई, ये उंगली लगा के खड़ा करने की बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों को, तो मैंने पूछना ये था कि तेल लगा के उंगली लगाती हैं या तेल के बगैर ही आप उंगली लगाती हैं? एक ये सवाल है, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये सवाल था कि वो सिर्फ मिर्जा जूनियर जेल में आप लोगों के ही खड़े करता था कि कोई मौलवी भी जाएगा तो उसका भी उंगली लगा के ऐसे खड़ा करेगा? ये 2 सवाल है, इल्मी और किताबी जवाब दीजिए। आज हमें पता चल गया कि हमारे उस्ताद सीधे रास्ते पे थे, कसम से आज हमें पता चल गया है। आप सीधे रास्ते पे नहीं है। हालात की किताब पढ़े, ऊपर लिखा हुआ है। नहीं देखो ना, वो कह रहे हैं सीधे रास्ते ते हो, यानी कि असरा ही सीधा करना है, वो बिल्कुल ठीक गल है। जी वो आपके पीर जो आपके नहीं अपना खालिद साहब अदे ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ आपको पता चले प्यार करना है हमने। आपको पता चले खालिद साहब क्या करना है, भाई ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, याद भाई
अच्छा खालिद मिर्ज़ाई जी, शैतान ने बड़ी कोशिश करनी है कि हम लड़े, लेकिन हमने लड़ना नहीं, हमने करनी है प्यार की बातें। देखे ना कितने प्यार से मिर्ज़ा साहब ने जो है वो उंगली लगा के तो खड़ा किया मामला। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूं, ये जो औरतें हैं ना, ये असल में वो आज़ाद ख्याल औरतें, ठीक है, जो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि वो आज़ाद ख्याल औरतें कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा। असद भाई ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਨਾ। बिल्कुल ये देखे ना जी खालिद साहब, आपसे सवाल ये किया गया है कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो सिर्फ अपने स्टूडेंटों को ही खड़ा करते हैं मामलात उनके, या कोई मौलवी को मौलवियाना सवाल लेके चला जाए तो उनके साथ भी वो ताउन करते हैं। और अभी जिनके खड़े हो चुके हैं मिर्ज़ा साहब तो जेल में चले गए हैं, तो वो अभी क्या करें? क्या हम उस स्टूडेंट से, जैसे कि आप हैं, अगर आपसे हम वो सुविधा ले सकते हैं, वो सहूलत आप दे सकते हैं जो मिर्ज़ा साहब ने खड़ा करके करना था, क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो भी जेल में है जी। मुझे एक बात बताएं, एक बात, मैं एक सवाल आपसे दो, अभी आपका टाइम नहीं शुरू हुआ। अच्छा असद भाई, ये भी इनसे मरदई जी से पूछना है कि कुछ मौलवियां ते उन्हां दे शायद खिलार छड़े होण, ते जेड़े मौलवी रह गए ने बेचारे मेरे वर्गे, ते उन्हां दे जे नहीं इन्ने उंगली ला के खिलारे, ते ओह असी मरदईयां नूं कह सकदे हां कि। और दूसरा है भी एक सवाल पा लो, एकदम सवाल पड़े आ रहे ने रेंज, पता नहीं की मसला है। एक मिनट, ए मुफ्ती साहब नहीं अजय थोड़ा टाइम नहीं शुरू है, एक मिनट वो टाइम क्यों नहीं, पूरा टाइम देंगे। और हर चीज की इंजीनियरिंग होगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जो खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है यार। वैसे तो बड़ी रूहानी जी एक वीडियो में कि हर मिनट बाद है ना तू चलानी है, बड़ी रूहानियत है, जगमग कर रही है। जरा एक बारी दोबारा चलाई जरा यार। खालिद सुनो गौर से यार। वाह रे दिन ने जहलमियत, हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जो खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है। तो मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्ग, आमीन। बस एडी कुछ जनाब इल्मी किताबी ते मुजाहिदे मिलत होंदे ने यार। मैं ते आना वा मेरा खिलार के कोनी जे गया, ते मैं हुण की करा, मैं की करा यार। असद मुफ्ती हैं इधर, खालिद मिर्ज़ाई खामोश हो जा यार, अजे तेरा टाइम नहीं है। ओए खालिद मिर्ज़ाई खामोश हो जा, साडे सवालात पहले पक्के हो लैंदे, फिर तेनू असी जेड़ा ना पूरा टाइम देंगे यार, तसल्ली। लानत तो मिर्ज़ा इंजीनियर थे जी। शाह जी क्या कह रहे थे आप? अच्छा वीडियो उदी चलाई है, मैं कह रहा सा कि इनू ही ना फड़ा रही हाथ च दे कि ऐ हो शाह जी बनदा ते ये गद्दी नशीन नहीं मान गया जे, कह रहा जे मुश्किल नहीं है, मैं खड़ा कर देना यार। ओए खालिद मिर्ज़ाई खामोश हो या, बेवकूफा विच नहीं बोलदा, एडी रूहानी बातें हो रही हैं, गुस्ताखी कर रहे हो तुम मिर्ज़ा खंजीर के अपने उस्ताद। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत हस्ती बैठी। देखो मेरी यार अभी तेरा टाइम स्टार्ट नहीं होया मिर्ज़ाई खालिद। हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जो खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है। अच्छा यार सवाल देन चाहिए, एकदम इल्मी सवाल आ गया जाके फिर वो बैठेगा। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा टाइम नहीं अजे शुरू होया मरदई जी, एक मिनट ठहरिया एक मिनट। अच्छा यार असद मैनू एकदम सवाल देन चाहिए, अजे हुण एक मरदैन आई सी, तो चलो बंदियां दे ते उंगलियां ला के खिलार दिंदा, ते इन्हां जनानियां दी ओह की खिलारदा होएगा? ए भी तरह सवाल इन्हां कोल करिया जी। शाह जी ये डूंगा सवाल हो गया जी, दसेगा रिकॉर्ड हो रहा है। खालिद अजे तेरा टाइम नहीं स्टार्ट होया, चलेगा या मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ओए मिर्ज़ाई तेरा टाइम नहीं स्टार्ट होया है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ शाह जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਰਦੇ ਯਾਰੋ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਧਰ ਅਸਦ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ,
ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਹੈ ਇਹ ਖੂਹ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਆਏ ਜੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਾਵਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਫਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਾਓ ਮਰਜ਼ਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ हज़रत अली रहमत ਦੇ ਸਾਰੇ रसाइल ने किताबा ने। चले जी करो जी बात, असद भाई करें बात। ज़ियान साहब आए हैं जी। जी ज़ियान साहब क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप नहीं इंज करया करो, ए तरीका नहीं तुहाडा। वैसे असद तू बंदा बन जा, तेरा तरीका ठीक नहीं। पहला है वे कि सुहेल नू वीडियो चला के सुनान दिया करो, उस तो बाद सवाल करया करो। यार सुहेल पहले वीडियो चलाया कर भाई। जी मुफ्ती साहब। की हो गया ले यार वो वीडियो चला देना। इन्नी देर च भावें चिप्स मुक जाए ते हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जो खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है। तो मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्गी। हाँ हुण कर लो सवाल। जी ज़ियान साहब, ये आपने मिर्ज़ा खंदीनिया साहब की वीडियो देखी भी है, सुनी भी है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो मिर्ज़ा साहब हर दूसरे बंदे के वो खड़ा कर रहे हैं मामलात, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? खड़ा की कर रहे हैं, उसको गल दा पता भी लगे नहीं। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲਾਤ ਪਾ ਲੈਨੇ ਅਸਦ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਪੈਨ। ਜੀ ज़ियान साहब वो ਪੈਨ पे ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੂਮ ਐਨੀ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, सीधी डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट, चलो ठीक हो। अच्छा मैं एक बड़ा आज जाना जो सवाल करन लगा मुफ्ती साहब दे अगे। नहीं ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਨ, ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਜੀ ज़ियान ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। असद साहब सानू एक छोटा सवाल मुफ्ती साहब नाल करन दिओ ना। नहीं देखो मिर्ज़ा साहब किन्ने मिलियन बंदे वेखदे ने मिर्ज़ा साहब दे चैनल नू, वीडियो नू, ते इस तरह सब दे सामने खड़ा करना मुनासिब है पैन? भाई यार इंज नहीं ना, वो खड़ा कीता है ते वे के साडा भी खड़ा कर देणगे। आप ते वो जेल च ने ते हुण जेड़ा आएगा ते वो साडा भी खड़ा कर देगा कि नहीं पैन? हाँ बिल्कुल पैन दी गल हो रही। नहीं मुनासिब नहीं। हाँ यानी कि इस तरह नहीं खड़ा करना चाहिए मिर्ज़ा साहब नू पैन, तुसी भी नहीं मतलब मुनासिब समझदे ना? नहीं ऐसे नहीं मुनासिब समझदे। ठीक हो गया। वैसे नहीं दो मुनासिब दो ने, एक ते वे उंगली लाना मुनासिब है वे कि नहीं, एक खड़ा करना मुनासिब है। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ओहो अच्छा चलो असद भाई अगे कर लो। मुफ्ती साहब छोटा सा सवाल है। नहीं तो गल सुनो ना, मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। वो कह रहे ने कि अकीदा मिनी खुदा मिनी गॉड तो बाद अजीब सा दिमाग। हाँ नहीं वो ना फरमा रहे ने कि भाई तौहीद तो बाद जेड़ा सैक्स दा नंबर आंदा है
ਤੇ ਜ਼ਿਆਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਆ ਜੀ। ਅਸਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਲਓ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੈਕਸ ਦਾ? ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਵਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰ ਸਕਣਾ? ਜ਼ਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇखें हमने ना आपको दी है। ਇਹਨੂੰ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है सारे भरावां दा? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਲੰਨ गाला देखे, गालियां ना निकालें, मेहरबानी करें यार। चाहे मुसलमान हो चाहे कोई मिर्ज़ई कादियानी हो, मेहरबानी करें गालियां ना निकालें। तो वैसे यार अजा डम बारक देने करना है लोला दी तो ही शक्ल नहीं यार, फिर वो देखें ना आप कर रहे हैं। वैसे कोई इख्तलाफ के ऊपर कोई बात अगर आपने करनी है तो वो करें, गालियां ना दे, ऐसे मुनासिब नहीं लगता। मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी असद भाई। करो तुसी सुमान भाई, करो तुसी गल। जी आई लव पाक भाई, देखो गाली नहीं देनी, गुस्साखी नहीं करनी। वीडियो आपके सामने दो चलाई गई हैं, दोनों में से आप बता दें। पहली जो अभी वीडियो चलाई है उसमें कह रहा है कि अकीदा तो हर चीज इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुन, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है तुम। जी आई लव पाक भाई, मैं ये बात करना चाहता हूँ, मेरा तो ऊंची बोले ऊंची। मैं कह रहा हूँ मेरा चलो खड़ा कर देना, तो मैं तो छोटी इसकी सिस्टर लूंगा, चलो फिर काम कर लूंगा। ये तो बात सही है, खड़ा करना चाहिए उसको जरूरत होती है ज्यादा। ये तो आपी हुन जेल च बैठा, हुन आपे नहीं खड़ा कर सकता। नहीं, आपका इशारा किस तरफ है? वो जो उसने कहा कि बच्ची जब 10-12 साल की हो जाए खड़ा कर देगा, कितनी टेंशन। एक मिनट, आई लव पाक साहब, मेरा ख्याल से आपका इशारा उस तरफ है कि बच्ची, उसने कहा कि बच्ची 10 साल की हो जाए फौरन सेक्स सिखाओ। तो इसका यानी कि ये खड़ा करना, ये खड़े करने वाली बात है, यानी कि दीन जलीमियत में ठीक है, क्योंकि वो खड़ा करके सेक्स सिखाना है ना। 10 साल की बच्ची होगी तो फौरन सेक्स सिखाना है। वो वीडियो चला दे खेल भाई। बच्चे भी आजाद कर कहती है कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, नहीं ये औरतों को ये कहें, ये नहीं वो जो फौरन सेक्स सिखाने वाली वीडियो है ना, तो तौहीद के बाद सेक्स तो अगली वीडियो ही वो जड़ी जौन सुनाई है ना, उस तो अगली वीडियो। वो मुफ्ती साहब मैं डाउनलोड करके चलाता हूँ, फिर एक सेकंड। जी सदाम मुगल भाई, और कोई सवाल है आप जनाब दा? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह तरीका लब्बैक के हैं इंशाल्लाह ताला। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा आप ना ऐसा करें कि अभी थोड़ी देर नीचे चले जाएं, हम ना मर्ज़इयों को, कादियानियों को, मुल्हिदों को घेरा डाल रहे हैं ताकि वो आए और उनको जूतियां रसीद करें। कोई बात नहीं। तो वो ना ये है कि अभी हमारे लड़के ना हर एक को एक ही निगाह से देख रहे हैं,
تو مسلمان ابھی کال نہ ڈالیں، ابھی قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، ملحدوں کو آنے دیں تاکہ ان کو لتر لگائے جا سکے. جی اسد بھائی کالر آئیں. جی شاہ جی، یہ تو غالباً پہلے بھی آئے تھے. جی علی صاحب. جی آواز آ رہی میری؟ جی آواز آ رہی ہے. تسی جناب اگے بھی ٹر گئے ہو اس طرح ہی تے کی تسی کہو گے ویڈیوز جڑیاں چلیاں نے؟ اچھا تسی میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈز، ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. چاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے. جی علی صاحب نہیں یہ ویڈیو آگے بھی چلائے نا، اس کی جو بچی کی جو اس نے بات اپنی بچی کے بارے میں جو بتایا نا اس نے سیل، آگے بھی وہ ویڈیو لوڈ کرو. یہ مکمل ہو چکی ہے ویڈیو، وہ کوئی پھر مجھے بھیج دے. چلو تسی وہ کرو ویڈیو تے ہی کاٹ لینے ہیں گل. عثمان بھائی تواڈے کول ویڈیو میں چلا دیتا ہوں، میں چلاتا ہوں. چلاؤ عثمان بھائی وہ مجھے بھیج دیں. مفتی صاحب کے چینل پر ہی ہے، وہ جو پلے لسٹ ہے نا، پلے لسٹ میں ہوگی. میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. او یار وہی ویڈیو سی کی ہویا او ڈاؤن لوڈ کیتی نہیں اسے وہی اگے چلن دیندا تو والا. اچھا میں چلاتا ہوں دوبارہ. بیوقوف انسان وہ ویڈیو نو پورا چلا سوں وہ یہ ایک ہی ویڈیو ہوئے اندر میں ڈاؤن لوڈ نہیں کی تھی. ڈاؤن لوڈ ہے جاؤں چلانا تے پیا سا تو. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈز، ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. چاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے. میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے وہ ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اب اللہ کرے وہ کبھی دن ہے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں.
ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992। अच्छा भाई, हुण इस एक वीडियो ते ही गुफ्तगू होएगी, जेड़ा भी आएगा। पार्टी शुरू करो भाई। 26 मई 1908 मिर्ज़ा कादियानी ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? हाँ जी अली साहब माइक ओपन करके बताएं। लो जी असद भाई, वो सुखान चले गए ने यार, जो सवाल होंदे ने फिर नस जांदे ने। ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫੌਰੀ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। शाह जी ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ अबू हाशम साहब थले ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ बड़ा जवाब आया है। तो जी अबू हाशम साहब, वीडियो आपने सुनी है जनाब, क्या आपने कोई तलीम इस तरह की कोई दी है घर में? अस्सलाम वालेकुम जी सारे भरावां नूं। वालेकुम सलाम जी जनाब। हाँ जी, आवाज़ आ रही भाई? जी जी आवाज़ तुहाडी आ रही। तुसी वीडियो सुनी है? हाँ जी मैं सुनी। जी की कहोगे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਕਾ ਜੇਲਵੀਆਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੌਰਨ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹ? वो अबू हाशिम साहब उसको ब्लॉक कर दिए यार। ब्लॉक थोड़ी करना है, वो हमारी जातों के हवाले से कोई ब्लॉक ना करे हमें कोई जो नहीं है ना। सारे मुलहिदीन आ रहे जे, सारे मुलहिदीन जे टोटल। मैं सब दी आईडियां चेक कर रहा, मुलहिदीन जे सारे HES आ रहे जे। हुण सारा तबका जड़ा आ रहा है ना, मैं आईडियां चेक कर रहा हूँ। फारवरी मुलहिदीन कादियानी एथीइस्ट ने दैरियन राफजी हो गए, मुलहिदीन हो गए, कादियानी हो गए, एथीइस्ट, कुरानिस्ट, ये सारे मिर्जा इंजीनियर दे छोकरे आ गए। ये सारे अपनी मावां नूं इंज ही सिखांदे होने ने अपनी भैणां नूं। आओ भाई उपर काल ते दिने जेलमियत दे बारे सुनाओ जी, किने किने अपनी बाजी नूं फौरन 10 साल दी होई है ते सिखाई है सेक्स सिखाया? कौन है? करो नाल गल जी। बट मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है कि मिर्जा जेलवी ने अपनी तीनों ही सिखाया सी सेक्स? गुलाम मुर्तजा भाई 1 मिनट दा यूज रहा है। अब्दुल रज़ाक साहब आए ने, कोई जवाब देणगे ते फिर इंशाअल्लाह तुसी करियो गल जी। अब्दुल रज़ाक साहब मौका दे बताऊंगा कौन है। हाँ जी जनाब, मौका तुहानू मिलिया, दसो तुसी कौन हो? तुसी वजीरे खास ते नहीं मिर्जा इंजीनियर साहब दे? माइक ओपन करो ना भाईजान। चलो मौका दिता जे ते वो जहाँ से निकले थे वहीं घुस गए लौंडे लपाड़े जेड़े ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। यार थल्ले बह के ते गल्लां तुसी करदे हो, कॉल ते आंदे हैं तो भाई ने सवाल कीता है कि इन्हें अपनी कुड़ी नूं सिखाया कि नहीं। ये बगैरत इंसान है, बड़ा वड्डा बगैरत इंसान है। पता नहीं अपनी कुड़ी नूं पता नहीं की करदा रहा है। वो सारी दुनिया दे सामने जेड़ा भी वो दसदा है पिया, अपनी कुड़ी दे अंडरवेयर तक दसदा है पिया। तुसीं दसो ओदी बगैरत दा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सारे ठीक हो? क्या हाल है जनाब?
जी जी ठीक है, बोलो जनाब। ਉਹ ਮਾਈਕ ਹੀ ਮਿਊਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ना यार आप बोलो। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। पाई दी के लानत नहीं। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਰੱਖਿਓ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹਾਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਬਲਕਿ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰਜ਼ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਯਾਰਜ਼ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਕਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਵੇ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਦੇ, ਐਥੀਇਸਟ, ਦਹਿਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿੱਤਰ ਖਾਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। चलो जी आशिक साहब आए ने, बोलो जी आशिक साहब। वीडियो देखी है, वीडियो के बारे दसो। यार तू वीडियो चला के रख ना, कईयां ने वीडियो नहीं सुनी, नवे कॉलर आए होंगे ना, तो वीडियो चला के रख। मैं भी यही कहने लगा सी कि वीडियो बार बार चलाओ। ये मुफ्ती साहब ये 10 साल तक क्यों कह रहे हैं? 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो मौलवियां तो असल च तहफुज कर रहे हैं, तहफुज मौलवी। हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जो खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै तो नहीं। और दूसरी वीडियो भी है आज भाई, वीडियो चलाएं जो मुफ्ती साहब ने कहा है, सिर्फ वही वीडियो रखें, उसी को चलाएं कि जिसमें ये वो रजो के पैड भी दिखा रहा है, वो वीडियो पास रखें, सिर्फ वही चलाएं, उसी के ऊपर बात करते हैं। कल कहती है हमारे लिए कुछ नहीं। जी औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करें, बारे में जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, यह वो जवाब है जो गमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। कि उस हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना। बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है, उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती ना। कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं, मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए, तो कुरान और हदीस में साबित करें, तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे के। यार ओदी बच्ची दा जेड़ा अंडरवेयर दा जिक्र है ना, ओ वाली वीडियो थोड़ी आगे करके ओ चला बार बार। अच्छा, असल में पता है ये वीडियो चलाई जाए ना तो फिर वो शुरू से ही चलती है और उसमें रद्द बदल मैं नहीं कर सकता। एक मरजई जी थल्ले कह रहे मरजइयां दा एक ही नारा क्लिप कटिंग, और मरजइयो ए जेड़ा जवाब है कोई क्लिप कटिंग है, ले आओ पर ओरिजिनल वीडियो, असी भी तानू ओरिजिनल मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है
ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी, फलानी के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज़ करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन आए। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992। खान साहब ऊपर आ जाओ, आगे दस दियो केड़ी हदीस है, आ जाओ, शाबाश। जी असद भाई, अब्दुल्ला भाई कोई आए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है? ठीक हो जी? वालेकुम सलाम जनाब, की हाल चाल है? वीडियो तुसी सुनी है अब्दुल्ला साहब? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਹੀ यार मुसलमान तुसी जानते हो, तुसी अब्दुल्ला भाई फिर क्यों यार उत्ते आए हो यार? बार बार कहा जा रहा है कि अपने मुसलमान भाई कॉल पर ना आए, मेहरबानी करें यार, ये मिर्जाई टाइम है मेरे भाई। अगर कोई आए तो सवाल करें। नहीं अच्छा, गल मुफ्ती है वे साहब- गुलाम मुर्तजा साहब, मुसलमान रगड़े च आ जाणगे, मुसलमानां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਣੇ ਆ ਪੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुफ्ती साहब, ਰਗੜੇ ਚ मेरा ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ सवाल है। ਜਾਣਗੇ। मेरा एक सवाल है, ਖਾਮ मिर्जा ਖਾ जेलमी- ਰਗੜੇ ਚ ਪੈ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मिर्जा जेलमी दी बीवी ਨੂੰ कितने खसम मिलणगे? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਤਦਾਦ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੀ ਖਤੂਨ ਹੈ। चलो मनु भी लिस्ट पा लो। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ भाई ਸਭ ਤੋਂ वो ਪਹਿਲੀ अपने ਲਿਸਟ अव्वल ਰੱਖੀ है ਹੈ। वो। ठीक हो गए जी। करो भाई गल करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आसफ साहब की हाल जी। चाल है? तो आपने वीडियो देखी है ये मिर्जा साहब की, अभी ये जो चलाई जी है? सर देखिए। अच्छा मोहम्मद सहेल जी, साहब ने? हाँ जी। जी मोहम्मद सहेल साहब गल कर रहे हैं? नहीं जनाब, असद अहमद गल कर रहे हैं जी। जी असद साहब देखो ना, जो भी कोई किसी का करैक्टर है बड़ा अच्छी गल नहीं, तुसी ब्रॉड ते बैठ के चीज़ां नहीं वो नहीं गल गल है वे कि पुछना तुहाडे कोल ऐसी वीडियो चलाने का मकसद है सी गलत पता की है। अच्छा सवाल पूछना गलत भाईजान मेरे असद साहब है। जी जी असद की गल कर रहे हैं भाईजान, टॉनिक वाइन तो नहीं पीती, तो असद गल कर असद साहब चलो असद साहब मेरी गल सुनो। चलो हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है। बाकी ठीक है ना, हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जो खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो के गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है तो मेरी अच्छा आसफ साहब गल ये वे कि यार फिर ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ यार सुहेल आप यार गए की जी। मसला है यार? ओहो, वो आप गल उतरे जी। वीडियो सुना दी है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਜ ਲਾਈਵ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਓਏ ਉਹਨੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਡਰਵੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰੋ असद भाई, ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਗੱਲ। भाई कॉल तो ना बंदा उतारो है। प्रेवश प्रावेश मैं जी किसी को भी नहीं उतार रहा जी सर। प्रावेश साहब जी जनाब। सलाम अलैकुम।
जी सलाम। हजरत ये आपने वीडियो सुनी है अभी मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की? नहीं। अच्छा यार आप हिंदू ਓਏ हैं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਲਵੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ नाम ਹਜ਼ਰਤ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ और लाओ सो थले कोई और लवो कि ਉਹ ਸੁਸਤੀ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ नहीं इसमें पता है क्या जनाब, बारी बारी वीडियो रखनी पड़ती है फिर वो चलती है, इस तरह नहीं चलती। और वीडियो ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ करना ये लैपटॉप के बगैर जनाब वो चलती नहीं है ना उसमें मोबाइल में। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ आवाम इतनी फिर नहीं आती जनाब। चलो यार को मरज़ई मिर्ज़ा जूनियर जलवी दे मनने वाले ऊपर आओ और मिर्ज़ा कादियानी दे मनने वाले भी ऊपर आ सकते ने, बाकी मुसलमान भरा ना आन। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ किन्ने बड़े लगे फिर देने पे ਬਗੈਰਤੀ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਇਹ ਐਥੀਇਸਟ ਨੇ ਦਹਿਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਆਏ ਜੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ हाँ जी की हाल चाल है ठीक हो फिर मैनू तो कोई नहीं पता पता इत्थे हेलो भी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੀ बोलो आवाज सुन रहे हो कि कोई नहीं आवाज आ रही है जी आपकी, बोले। मैं भी सुन रहा था ये इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।